Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. এবার সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া ও আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বের বিশেষ বার্তা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্তের অন্তর্গত বজরং দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে রবিবার আগরতলা উজান অভয়নগর বাজার লেকের পাশে 11 নম্বর ওয়ার্ড অফিসে নবনির্মিত কমিউনিটি হলে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্ত দিতে আসুন, মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করুন, এই মানবিক স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের স্থানীয় কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক নবারুণ দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তা ও সমাজসেবীরা। বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বরা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রক্তদানের মতো মহৎ দান আর কিছু হতে পারে না। একটি ইউনিট রক্ত একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে। বর্তমান সময়ে রক্তের চাহিদা পূরণে যুব সমাজকে আরো বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজের আয়োজন করেছে। সেবা সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের পিছিয়ে পড়া ও আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি আগামী দিনেও এই ধরনের সামাজিক ও সেবামূলক কর্মসূচি জারি থাকবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। समिति के द्वारा सेवा सप्ताह चल रहा है। इसमें पर्यावरण रक्षा के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और गरीब बस्तियों में फल वितरण करना, और जहाँ जिसका अभाव है, शिक्षा का अभाव है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करना, ऐसा एक निमित्त मात्र का केंद्रीय हमारा वार्षिक कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का। उसी के निमित्त आज सेवा सप्ताह के अंतर्गत का आज अंतिम दिन है, तो इसलिए यह 7 से 12 तारीख तक चल रहा था। तो 12 आज रविवार के दिन आज ब्लड डोनेशन कैंप ऐसा एक पश्चिम त्रिपुरा जिला ने निर्णय लिया और उसको हर जिला में यह पालन भी हो रहा है। तो अपने इस पश्चिम त्रिपुरा जिला के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं एवं समस्त आम नागरिकगण एवं सभी बजरंगी जब जब इस समाज में जहाँ कहीं भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में लगभग 2 लाख से ज़्यादा यूनिट हर साल ब्लड डोनेट करता है। एवं इसी के निमित्त अपने त्रिपुरा में भी यह ऐतिहासिक कार्यक्रम, यह वीरतापूर्ण कार्यक्रम हर साल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं। और जब भी कभी मैं 2024 में मुझे याद है कि जब भी हम एक बार आए थे तो बी नेगेटिव ऐसा ब्लड और बी पॉजिटिव ब्लड जो है अपने जीबी हॉस्पिटल में कम पड़ा था, तो उस समय भी अपने कार्यकर्ताओं में तत्कालिक रूप से निर्णय लेकर 20 यूनिट 22 यूनिट वैसा ब्लड का व्यवस्था एडवांस तुरंत किया था। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और समस्त आम नागरिक को जनाना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से अपने समस्त कार्यकर्ता, यहाँ के आम नागरिक और यहाँ की सुरक्षा तंत्र एवं प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रचार सोशल मीडिया विभाग के सभी कर्मचारी एवं सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी ब्लड की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप सभी बजरंग दल के समस्त किसी भी कार्यकर्ता तक अगर ये बात पहुँचती है तो बजरंग दल स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से इस ब्लड की आपूर्ति के लिए त्रिपुरा में सक्षम है। और हमारे सक्षम कार्यकर्ता 24/7 कभी भी ब्लड देने के लिए तैयार है। ऐसी एक ब्लड ग्रुप वाइज एक सूची भी बनी हुई है अपने त्रिपुरा प्रांत में। तो मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कि यह ऊर्जावान कार्यकर्ता और आगे भी इसी प्रकार से जब भी रक्त की ज़रूरत पड़े तो यह रक्तवीर, रक्त योद्धा जो है बाहर निकल कर आएँ। और युवाओं से मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ कि भाई इससे प्रेरित होकर कोई भी युवा ब्लड देने से घबराए नहीं, डरे नहीं। और আমার নাম নবরুণ দেবনাথ, আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক। আর আমার সঙ্গে আছেন আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সভাপতি অপূর্ব কুমার দাস মহোদয়। আমাদের এই রক্তদান শিবির বজরং দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটা সেবা কার্যক্রম, এটা আমরা প্রত্যেক বছর জেলাভিত্তিক করে থাকি। যখন আমরা বলি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত, এই যে নীতিবাক্যটা তখনই সাকসেসফুল হবে যখন আমরা নিজেদেরকে সমাজে সেবার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারব।
এবং একটা সাংগঠনিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই যে উপলক্ষটা সেটাকে অ্যাচিভ করতে পারে। আমরা যদি বাড়িতে বসে লোকদের বলি যে আপনারা কাজ করুন, আমরা আছি আপনার পেছনে, তাহলে এই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। আমাদের শরীরে রক্ত এমনি নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যদি রুগীদের, দুস্থদের, গরিবদের সাহায্য অর্থে আমাদের শরীরে যদি কিছু রক্ত দিয়ে ওদের সাহায্য করতে পারি, তাহলে তো ক্ষতির কিছু নেই। সেটা তো একটা ভগবানের কাজ করছে। সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজ্রান্দোলনের সঙ্গে সবার জড়িত থাকা উচিত। আমাদের যে ধর্মগ্রন্থগুলো সেগুলি সবার পড়া উচিত এবং সামাজিক মূলক কার্যক্রমের যে মনোবৃত্তি সেগুলি গড়ে ওঠা উচিত এইসব কার্যক্রমের মাধ্যমে। খালি মুখে নীতিবাক্য আড়লে হবে না, সেগুলি কার্যক্রমে এগুলি পর্যবেসিত করতে হবে। নমস্কার, জয় শ্রীরাম। জয় Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.